ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଉଠୁଛ ଆଜି ମୁଇଁ ପଚରାମି ତମେ କେନ୍ଟା କାଁ କାଁ କରସି କହିବ ହେଲା ଏ ଫର୍ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ଏ ଫର୍ ଆପର କଲର କେନ୍ତା আপন কাঁ করছন তারপরে তুমি উঠো বি ফর বল কাঁ করছন ঠিক আছে তারপরে তুমি উঠো সি ফর ক্যাট মানে বি ঠিক আছে ডি ফর ডগ ডগ মানে উঠা উঠো তুমি কহ ডগ মানে হলা কুকুর না কুকুর গালে দিছি ই ফর মানে এলিফ্যান্ট মানে বসো বসো ই ফর এলিফ্যান্ট মানে হলা হাতি हाथी में रहला जेटा जंगल में फिस तापर आई फर में रहला आइसक्रीम समोसे खाइस हां मन लागसी हां आई फर रहला आइसक्रीम एल फर रहला लायन माने रहला सिंह टी फर रहला टाइगर माने रहला बाघ जेटा की जंगल रे रहसी बाघ सब देखता भय को लागसी नी खाओ जेड फर जेब्रा देखिछ प्रत्येक जेब्रा प्रश्न ठीक আছে